हाय गाइस मु रिंकू आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण स्वागत जनाऊँ केमी अच्छा आशा होची आप समस्त बहुत भले थे मुझे बहुत भले अच्छी जमीक कि आप जानते कि सबुदिन मोर ब्लॉग वीडियो किसी यूनिक जिनस मुझे चाहे आमती आज किसी यूनिक जिनस हाँक जाऊँगी तो ब्लॉग को कहीं स्किप करेंगे तो चलतु ब्लॉग को स्टार्ट करवा आ बहुत सारा एंजॉय करवा तो चलतु। A few moments later. फाइनाल आसिक मुझे रामचंडी पहुँच सारी ये आम रामचंडी मंदिर पार्किंग आठी मु गाड़ी भी रखीदे मंदिर अच्छी ठीक आम ये जंगल पछपटे आउ बेस किसी टाइम वेस्ट करानी चलते जी फास्ट माँ को दर्शन करवा आसला एठाकर व्यू आप टोटाली बुले देखेबी। तो सामने फाइनाल आसिक आम माँ मंदिर मेन गेट में पहुँच सारी चलते जी भितर को देखा माँ को आज दर्शन करवा भाई मु तो आज बहुत दिन पर आसी कहीं पाखापाखि हम मस 1.5 मास हम ये आसनी आज किसी कम थी आसिले माँ पाखक आ माँ पाखे किसी पूजा अच्छी आ चलते जी माँ का दर्शन करवा जो मैंने माँ का दर्शन कर निहत कमेंट कर कहे आज निहत आपण को ये वीडियो माध्यम आज माँ का दर्शन निहत करेंगे तो चलते जीवा। तो सांग मैंने आशा कर वीडियो माध्यम आप माँ को दर्शन आज करेंगे आउ तो चलते आज आउ गोटे जिन देखेबी आटे जो देखुं दूर जो आम जो कंटा पर गोटे मानने ये सीमेंट देखुं यहाँ प्रकृति सीमेंट न ये जो माछ कंटा जहाँकि माँ मंदिर में पूजा पाँच कौ कालार माछ भाई केड बड़ कंटा देखिपे भाई कंटाटा एड बड़े मैंने मछटा केड बड़े होता निहत भावी पारे। तो सांग मैंने मुझे अच्छे माँ का मंदिर ठीक पछपटे पछपट व्यू देखिपे ये आमर अच्छी गोटे नई आउपटे जो बंध पर देखा सेपटे अच्छी आम समुद्र आ नई आमर ये जो बोटिंग अच्छी ये आप बुलवा तो माँ का मंदिर दर्शन करने सहित ये बोटिंग भी करेंगे जहाद्वारा आपण बोटिंग करके नई सेपट को जाइए मैंने समुद्र भी बुली पारे भाई रोषे करने आ बुलाबुली करने तो जदि पूरी कौ स्पट था यहाँ 1 नंबर स्पट आम रामचंडी आ तो देखा तो एटाकर व्यू। तो सामने मुझे अच्छे पार्किंग पाखर पार्किंग लेफ्ट साइड जो देखते टोटाली माने खोला पड़िया देखा तो एटाकर व्यू माने पूरा सफा जो मैंने भी रोषे कर प्राय डस्टबिन यूज करते आ किसी जन बिना डस्टबिन यूज कर फोपाड़ी दे पाते भाई एमती कराया कथा नुह आदि आस देखते रोषे करने ये कौन जब कौन प्रकार जिन आप आनीपारना तो ये सबकि मिल पार तो ये रोषे करने पूरा 1 नंबर प्लेस कहले कहीं कौन प्रकार असुविधा ना आ पानी सुविधा अच्छी आपंकर जिनस जदि किसी भूली जाती तार भी सुविधा अच्छी मैं मोटामोटी भाव में कह गले आपड़ी रोषे करने केवल रोषेर सामग्री आनुंट आ कि न तो ये सबकि मिल पार भाई किछिटा पैसा लगे तो सबकि मिल पार तो देखा तो एटाकर व्यू से भाई किसी जन रोषे कर स्टार्ट कर सारे तो सारे मुझे अच्छे मंदिर राइट साइड एटाकर व्यू आप देखिपे
ये जो देखुଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଆଉ ଏତେ ଗଛ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଡିସେମ୍ବର 25 ପରେ ସବୁ ଗଛ ପାଖରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଜଣେ ଗ୍ରୁପ୍ ବସିଥିବେ ମାନେ ଜାଗା ନଥିବ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ହେବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠାର ଭିଉ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ହେଉଥିବେ ତ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ରାମଚଣ୍ଡୀର ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁଁ ଏତେ ଜାଗା କଭର କଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେଇନଥିଲା। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକିନା ଏଠି ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏନି। ଭାଇ ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି କିଏ ରୋଷେଇ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଅଳିଆ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଏଠି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଇଏ ପ୍ଲେସ୍ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଅଳିଆ କରି ପକାଇବେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ କେହି ଆସିପାରିବେନି। ମାନେ ଜାଗା ଦେଖିଲା ପରେ ଯିଏ ବି ଥରେ ଆସିବ ସେ କହିବ ନା ଜାଗା ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଏଠିକି ଆଉ ଯିବାନି ଆଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଜାଗା ଦେଖିବା। ତ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କି ଏମିତି ଅଳିଆ କରି ପକାନ୍ତୁନି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ଥାନରେ ଗଦେଇବେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଅଳିଆ। 2000 years later. ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ କିଛି ରୋଷେଇ ବା କି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମଜାମସ୍ତିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିପାରିବ ଯେଉଁ ଯାହାକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ତ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଭାଇ ପୁରା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ପିକନିକ୍ ଆସିବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିପାରିବେ। ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।